ایک اور شاندار تقریب کا انعقاد اوپن ٹورنٹو کی جانب سے کیا گیا۔ اوپن پاکستان کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر متعدد شخصیات اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اپنی سکسیس کی جرنی پیش کرتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ پاکستانی چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، ترقی کی راہ ان کے لیے کہیں دور نظر نہیں آتی۔ جب وہ محنت لگن سے کسی مقصد کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ترقی جو ہے وہ ان کے سامنے نظر آتی ہے۔ آئیے ایک خصوصی نظر ڈالتے ہیں اوپن ٹورنٹو کی جانب سے ایک منعقد کی گئی تقریب میں، جہاں پر کمیونٹی کی سکسیسفل شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنی جرنی بیان کی کہ انہوں نے کس طرح ترقی کی منازل طے کی۔ آئیے دیکھتے ہیں خصوصی رپورٹ۔ Suppliers to 7 Magnificent, as Cheyenne kind of commented. And this was about 30-40 contractors working there. And I faced this guy, and no offense, it was a British guy with a thick accent. And he is, sorry. Okay, good. I successfully ran 2 small businesses to find a natural sweetener that was not only delicious, but also low glycemic, rich in fiber and vitamins. Thank you so much. ہمارے ساتھ موجود ہے افشین احسان صاحبہ۔ افشین صاحبہ، یہ بتائیے گا آج کے ایونٹ کے بارے میں کہ اس کے انعقاد کا مقصد کیا تھا؟ اچھا سا فورم تھا جس کے اوپر لوگوں کو کنیکٹ کرنے کا طریقہ ملا۔ لاٹ آف پیپل ڈفرینٹ بزنس بیک گراؤنڈ سے آئے، ایک دوسرے کے بارے میں لرن کیا، کس طریقے سے آپ سیٹل ہوتے ہیں، کس طریقے سے اپنا شروع کرتے ہیں، آگے پروگریس کرتے ہیں۔ تو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم تھا سب کو آپس میں ملانے کے لیے، ایک دوسرے کو جاننے کے لیے اینڈ مزید آگے بڑھنے کے لیے۔ تو اس پلیٹ فارم کی بہت اسٹرینتھس تھی یہاں پہ جو آج انہوں نے گیدر کیا تھے زیادہ لوگوں کو۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔ We have Lubena Lakla. She is the CEO of Liva Fooding. So, Lubena, could you say about something today event? It's a beautiful event. First of all, I loved hearing and meeting such empowered women. It's so nice to see everyone come together and talk about their journey, men, women together, because feels like equality, which is really important, especially in our culture. But I think we are making a big movement on this. So. And what about the women empowerment? I've always been empowered by my dad and my husband and now my boys, and now to see the community empowering us is priceless. Thank you so much. Okay, thanks. We have Zofi Shah Hassan. Absolutely. So MNP provided our space to Open Toronto for this event. یہ بہت اچھا ایونٹ، بہت بڑا ایونٹ تھا، about 50 to 60 people in attendance، اور یہاں پہ women entrepreneurs کو سیلیبریٹ کیا جا رہے ہیں، ان کی اسٹوریز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ان کو ایک کارپوریٹ وینیو کے تھرو یہاں پہ بات کرنے کا اور اپنی کہانی سے انسپائر کرنے کا موقع ملا۔ اس ایونٹ کا مقصد کیا تھا؟ اس ایونٹ کا مقصد تھا ایک تو اوپن ٹورانٹو کی ویزیبلٹی بڑھانا، کیونکہ ہمارے فرم کے جو لیڈرز ہیں، جو پارٹنرز ہیں، وہ اوپن ٹورانٹو سے افیلیٹڈ ہیں، وہ ان کے بورڈز پہ اور ان کے ایونٹس میں جاتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا ہمیں کہ ایک تو اوپن ٹورانٹو کے ممبرس کو ایم این پی کے بارے میں زیادہ پتہ چلا، اور ایم این پی کے جو ہم اسٹاف ہیں ان کو اوپن ٹورانٹو جیسی ڈائیورس اور مائنورٹی گروپس کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو انوائٹ کر کے ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر کے ہماری جو ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ پوری کر رہے ہیں ہم یہاں۔ What about the role of MNP? The role of MNP is not only to be the host, but also to basically celebrate these entrepreneurs, to inspire action from within the staff too. MNP میں بہت ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ کام کرتے ہیں، تو جب وہ اس طرح کی ایگزامپلس دیکھیں گے وہ زیادہ انسپائرڈ اور موٹیویٹڈ ہوں گے کہ وہ بھی اگر انہیں انٹرپرینورشپ پرسو کرنا ہے تو یہ نیٹ ورکس ہیں جن کے تھرو وہ کر سکتے ہیں، جن کے تھرو وہ انفارمیشن انہیں اور مل سکتی ہے۔ Thank you so much, Zofi. Thank you so much. Christine, we're going to talk about today's event. I was absolutely blown away. What a privilege it was to actually speak to the open community and the entrepreneurs in the room. I accepted Nala's request to come and talk and share some, entrepreneurial journey stories, but I took a turn and really shared about some of the things that we're dealing with as business leaders, as people, as women, as men, what we're dealing with in our families, and how that does impact our business. So.
What do you say about the human rights and especially for the women rights in all around the world? Around the world. Oh, that's. I think number one, I am actually a hockey player. So as a female hockey player, I will share with you that women's rights have more hope today, more openings, and more ability for equality and equity. Women only want to be equal. And we have come so far on that journey, but there is so far to go. Every day there's a gap in where we are to where we could be to close that gap. Thank you so much, Christine. My absolute pleasure. Thank you. Thank you for asking me. Thank you so much. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनीला ज़ैब साहब। हम मालूम करेंगे कि ओपन की जो आज तकरीब थी उसके हवाले से इनके क्या ख्यालात हैं। Thank you so much for having me over. So आज ओपन का एक नेटवर्किंग इवेंट था। ओपन stands for Organization of Pakistani Entrepreneur Network. ओपन का जो मकसद है वो ये कि जो पाकिस्तानी हम मौजूद हैं ममालिक में, वो how we can give advantage to each other, हम benefit कैसे कर सकते हैं for the education purposes, peer to peer network learning। हम सब यहाँ पे entrepreneurs हैं, अपने businesses चलाते हैं, and we have to help out each other by being support for each other। So आज की तकरीब में कुछ ख़वातीन को बुलाया गया था जो बहुत ब्रेव हैं, जिन्होंने यहाँ पे अपने बिजनेसेस खोले हैं इंडिपेंडेंट विदाउट एनी हेल्प, और उनको वो चला रही हैं और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रही हैं। इस इवेंट का एक और भी मकसद था कि जो यहाँ पर ऑडियंस हैं वो इंस्पायर हों, उनको पता हो कि रोल मॉडल्स हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और वो उनको देखकर इंस्पायर होकर अपने अपने मकसद में अपने अपने जो भी उनके गोल्स हैं उनको अचीव करें, और उसके लिए कोई हेल्प चाहिए तो ओपन नेटवर्क अवेलेबल है। हम सारे मेंबर्स गेट टुगेदर होते हैं नेटवर्किंग में, किसी को किसी से कोई हेल्प चाहिए होती है, वी लेंड अ हैंड विदाउट एनी रिवॉर्ड, और दिस इज़ अ ग्रेट कम्युनिटी एफर्ट। यहाँ के मुल्क में हम सब लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिटी के थ्रू कनेक्ट होने का एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, मेरा जो बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान रहते हुए ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से आपके ख्याल में कितना काम हो रहा है यहाँ और वहाँ कितना होने की ज़रूरत है? जी, सो एज अ वुमेन ऑफ कोर्स मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ वुमेन एम्पावरमेंट की, और हम लोगों के अंदर बहुत स्किल्स है, सिर्फ एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जो नरिश करे हमें और हम आगे उसको लेकर चलें। पाकिस्तान में इट्स बीन लॉन्ग, मैं पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं रही हूँ, मैं 25 साल पहले यहाँ पर आ गई थी अपनी एजुकेशन के लिए, बट जितना मैं जानती हूँ पाकिस्तान में थ्रू अपने रिलेटिव्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट बढ़ गई है एज अपोज टू द वे आई वॉज ओवर देयर। और यहाँ पर तो दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, क्योंकि कनाडा जैसे मुल्क में इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, यहाँ पर तो हर चीज़ को किया जाता है, बहुत उसको ओपन आर्म से लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ तक मेरा ख्याल है, दिस इज़ अ न्यू वेव। हमारी जो नई जनरेशन है, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स देयर इंडिपेंडेंस, देयर आइडेंटिटी, कि ख़वातीन वहाँ पर क्या स्किल्स लेकर आ सकती हैं। और इट डजेंट मैटर कि ख़वातीन पढ़ी लिखी है या नहीं पढ़ी लिखी। मेरा ख्याल है कि एक गाँव में बैठी हुई औरत भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकती है। वो अगर कोई ट्रेड कर रही है, वो कुछ अपना कढ़ाई कर रही है, कुछ पका रही है, उस चीज़ को सेल कर रही है, दैट इज़ अ बिज़नेस। इट डजेंट मीन कि वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर एजुकेशन लेकर ही बिज़नेस चला सकती है। तो अगर हम इस थॉट को थोड़ा सा प्रमोट करें ज़्यादा, और इस चीज़ को देखें कि हर एक के अंदर अपने स्किल्स हैं, वो किस तरीके से उसको एग्जिबिट कर सकता है, तो दिस इज़ वुमेन एम्पावरमेंट, एंड एवरीबडी कैन प्ले देयर रोल इन इट। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने देखा कि हमने कोशिश की कि फेस टू फेस के इस एपिसोड के अंदर ख़ास तौर पे आपको कनाडा में होने वाली सरगर्मियों से आगाह करें और बताएं कि पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो मुत्तई शख्सियात को बुलाकर बहुत ही पुरवकार तकारीब का इनेकाद करती हैं। उम्मीद है आपको हमारे यह सेगमेंट पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।